السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان، قناة لا بورس بور توس. دونك إن شاء الله غادي نعملو لاناليز تكنيك اليوم ديال لافارجولسيم، الشركة ديال الإسمنت اللي هي يعني كوتي في لا بورس دو كازابلانكا في يعني لو سين ولا لو سامبول LHM. اليوم كانت في لي ميديا، كانت في لي سيت انترنت. moi j'ai pris ديال لو بورسيي دات MA.MA، يعني لي ريزولتا فينونسي ديال الشركه ديال الشهور الاولى ديال 2021. دونك لو بروميير سيمستر اللي كانوا لي ريزولتا ديالو hausse de 26% du chiffre d'affaires au premier semestre. Ok, ça fait le chiffre d'affaires. En même temps, le deuxième trimestre, quand le chiffre d'affaires زاد ب 66%. هذا يعني كيبين بأن ماشي غير les 3 premiers mois mais les deuxièmes 3 mois aussi كانت عندهم impact كبير. L'endettement ديال الشركة في le premier semestre a baissé de 10%. Et comme on dit, donc sur les 6 premiers mois, le chiffre d'affaires a été en hausse de 26%, okay, qui est très bien le 1 quart, à peu près 25,8% les Kenya. Tout ce qui est, comment dirais-je, les chiffres, c'est important de les voir, les comprendre. Mais nous, on va s'intéresser beaucoup plus à tout ce qui est analyse technique, ok, purement technique. قبل ما نمشيو نشوفوا les prévisions داكشي اللي بازي على l'analyse technique ديالنا، غادي نشوفوا هاد l'avértissement بان هاد لي فيديو ماشي معمولين pour incitation à vendre ou une sollicitation à acheter. Donc c'est vraiment معمولين من أجل تعلم والتثقيف المالي فقط، والمسؤولية ديال البيع والشراء كتبقى مسؤولية خاصة ديال كل شخص من المتتبعين ديال هذه القناة، هذه القناة لا بورس ماروكان، اللي الهدف ديالها هو التعليم فقط وليس إعطاء توصيات. دونك ندوزو لافارجولسيم اللي هي لوبجيكتيف ديالنا في الاناليز تكنيك اليوم غنهضرو عليها. دونك كنا عملناها ديجا بليزيور فوا، وهاد المرة هادي غادي ناخدو عين الاعتبار لا رياكسيون ديال البري اليوم. هاد يعني لانونس اللي قلنا ديال لافارجولسيم في لي ريزولتا فينونسي ديالها. و ميم طون غادي نشوفو واش في الجرافيك ديالنا واش حنا فين كاينين دابا، وشنو كاينين عندنا لي زوبورتونيتي اللي هما لي زوبورتونيتي اللي كاينين ا كور تيرم، ا موين تيرم، اي ا تري لون تيرم. اوكي، لون تيرم اي تري لون تيرم. دونك غنرجعوا لهذا الجرافيك اللي عملت انا هنا ديال الويكلي اللي كنت هضرت فيه دون لو باسي اكزاكتومون لو ميم. قلنا بان لافارجولسيم غاديه في واحد لا لوجيك، واحد الكانال اوسي ا تري لون تيرم اللي بديتو انا من 2003. لو بوين الاول ديالو، لو بوين الثاني ديالو خديتو من 2008، اي لو بوين الثالث ديالو هنا خديناه في 2013. دونك الا مسحنا هذا نمسحوه ونعاودوه باش نشوفوا بانه كيفاش تراسينا. اوكي، كومون اون لا تراسي. On va on va choisir les parallel channels, ok, et on a juste choisir les 3 points. On a le point ici, le point B et le point C. Ok, on va choisir notre point A ici, le point B ici, et notre point troisième هذا. غنبدلو les couleurs باش نكونوا شويه مختلفين على الاخر اللي عندنا. Et on va mettre un peu de bleu, ok. نرجع شوية. دونك هذه طريقة كيفاش كنرسمو لي كانو. اختيار 3 ديال لي بوان في البري. مهمة الطريقة اننا نديروها، نتبعو لا بون استراتيجي. وكنشوفو حنا اختارينا في الاول 3 بوان، لو بوان ا، لو بوان بي، لو بوان سي. شوفو في لو فيتور ابري من التراساج فين كاينين البري، واش الى ريسبكتي هذاك لو كانال ولا لا. اول حاجه تنشوفو لو بوين دي اللي كاين هنايا، لو بلي هو ديال هاد الكانال هذا، لا لين الفوقانيه ديالها ايتي ريسبكتي en 2017 et le plus bas ici a été respecté
en 2020. Donc la ligne a dit c'est une ligne à long terme, devient une ligne de support à très long terme, majeure, à respecter. Le prix, mais il a un certain moment et qu'on a un rebond, c'est là. Donc le haut aussi la même chose, ok? Ça devient une ligne de résistance majeure à très long terme, ok? La ligne médiane, نشوفوا بأنها خدمت plusieurs fois. On va zoomer شوية هنا. Ok? La ligne médiane, plusieurs fois qu'on a un rôle de résistance ou la support, ok? Résistance, support, support, support. On l'a cassé le support et قبل الكوفيد كانت une résistance, ok? رجع عاودنا احنا دابا on s'approche de la ligne médiane. Donc إلا جينا بهاد لا لوجيك هذا ديال لي كانو فاحنا قربنا للنص الميليو ديال الكانال ديالنا la ligne médiane. Ou ça peut constituer pour nous un objectif à court terme. Donc, la ligne médiane, ça devient un objectif réalisable dans pas longtemps. Ok, on est d'abord 1940, la ligne médiane a 2000, 100 dirhams de différence à peu près. Okay. Donc, il a خدينا la logique ديال هذا القناه هذا فاحنا اللي شفنا d'une vision فواحد la vision à très long terme. On cherche des stratégies باش ندخلوا suivre le bon timing ديالنا في les achats ديال les actions. Donc حنا كنا في هذا القناه comme ça. On l'a respecté ici في هذا le point هذا. عاود رجعنا للبا ici, on l'a respecté. On aimerait, on espère on monte en haut ici pour le respecter une autre fois. Donc ça nous fait comme l'objectif اللي عندنا دابا الا كان شي واحد شرا في هذه البيريود هذه هنا ولا ميم غادي يشري في المستقبل هنايا فاننا نمشيو نوصلوا اللوهو ديال هذا القنال هذا اللي هو يقدر يكون في يعني او 2024 دابري هاد لا توندونس اللي كاينه عندنا اكطوالمون في المارشي وهاد لو مومنتوم اللي كاين كيقدر يوقع في 2024 d'après l'estimation graphique comme ça, ok? Ça se peut qu'un le prix mais faut chercher ou يرجع يبقى ياخد d'autres niveaux, ça va prendre beaucoup plus de temps باش يوصل لهنايا que ديال السنين mais ولا عامين ونص mais l'objectif هو أننا نتبعوا لو كور ونشوفوا واش غادي نرجعوا نطلعوا لهاد. Donc si quelqu'un a un objectif à long terme, un investisseur اللي هو شرا هنايا certainement si je suis un bon investisseur qui suit graphiquement l'analyse technique, il a aussi le prix à ce niveau là. Je dois être très 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 prudent si je dois prendre une décision, si je veux disons garder l'affaire Jolsim dans mon portefeuille ou là je dois réduire mon exposition ou carrément fermer ma position. Il a aussi le mustawa هذا. Si moi je suis un investisseur à très long terme et je suis l'analyse technique, j'aimerais avoir l'opportunité de rentrer dans une logique ici dans la, disons, la tendance, la ligne de tendance, les support majeur, ou à chercher un niveau qui est intéressant, soit au milieu ici, ou qui me garantit le rendement كبير, ok? Donc par contre, donc هذا هو l'utilité ديال l'analyse technique في هذا المستوى في هذا النيفو اللي كاينين فيه حنا دابا ولا في هذا لو كا هذا اللي كاينين فيه حنا دابا. Donc est-ce que c'est un achat maintenant ou c'est une vente pour le moment suite à هذوك l'analyse حنا غادي نشوفوا دابا فين كاينين et on va faire un peu de comme ça et on va retourner ici. OK. Donc حنا تنشوفوا اول حاجه كان عندنا هذا لو نيفو لو بلو هو قبل كوفيد جوست افون كوفيد. اليوم سويت هذيك لانونس شفنا كنا فاش بديت نصايب نوجد هذا الفيديو هذه كان لو بري فريمون il dépasse هاد لا لين هذه من بعد vers la fin ديال لا séance on a redescendu. OK. Donc on n'a pas pu garder هذاك لو مومنتوم اللي فوت هذا النيفو هذا ورجعنا 1940 في الاول كنا في هاد 1974 يعني كنا في لو بلي هو ديال هاد البوجي هادي. اوكي
Donc d'abord, à la fin de la journée, on est revenu plus bas que le niveau. Ça veut dire que le niveau probablement, ça va constituer une résistance. L'important c'est le weekly, on ferme en weekly en haut de le niveau. Moi, je ne parle pas de daily, mais weekly pour le moment. Donc, pour nous donner une opportunité, maintenant, on va aller d'abord chercher la ligne médiane en bleu, qui coïncide avec plusieurs niveaux, la ligne médiane. D'abord, la ligne médiane bleue, deuxièmement, le niveau de support majeur, de résistance, je m'excuse, le majeur, ديال 2021. La ligne médiane عطينا تقريبا 2030. En même temps, on a une ligne médiane ديال هذا الكانال rouge هذا اللي كاين هنا اللي هو ان كلوناج ديال لونسيان كانال اللي كاين عندنا هنايا. On va le retracer ناحيته. Le canal اللي كان عندنا هنايا قبل ما نكاسيو لا كاسور اللي كانت عندنا في شهر 4. عندنا الكانال كان هنايا اكتيف وملي كاسينا اون لا كلوني ça nous donne هاد الدوزيام كانال روج هذا اللي هنا. Donc هاد لو كانال البروميي اللي كان هنا حيدناه باسكو سيتي جوست ça encombrait un peu plus le graphique وحيدنا. Donc هاد لو كانال هذا لا لين ميديان ديالو حتى هي مهمه هنا. Donc premier objectif هو 2031. Est-ce que c'est un bon achat même بين 1940 و 2030 ça nous donne combien درنا si je suis un trader comme moi, est-ce que c'est un achat? Non. Pour moi, ça me donne 3%, 4%. Ça ne vaut pas la peine de mettre mes billes sur un court terme comme ça. Okay? Si je veux une vision un peu un moyen terme. Okay? Par contre, ce que je vais faire, c'est, on enlève ça, chercher à casser le 2031, 2030, surtout le niveau هذا, et aller chercher ici واحد هاد النيفو هذا le haut ديال هاد le canal rouge اللي هو niveau on va voir ديال 2230. ok, donc ça nous donne واحد à peu près un niveau comme ça, un 10% de gain potentiel, ok, avec une assurance plus élevée vu que le prix, on va casser le niveau là, on va casser le niveau اللي كاين هنايا et qu'on a un support majeur اللي هو il va garantir que le prix ديالنا ما غيعاودش يرجع plus bas. Donc انا نشريو فوق هذا pour aller chercher 2200, ok, 2200 2230. donc c'est très approximatif, c'est pas علاش هذا المستوى هذا النيفو هذا on parle d'abord de moyen terme parce que هذا الكانال قلنا هذا اللي عندنا هنا. Deuxièmement, عندنا هذا لو نيفو ici ديال très important قبل من هذا le gap بيسير اللي كاين عندنا هنايا كان عندنا لو نيفو ديال 2213 هذا. دونك باش نفوت ما نقدروش نقولوا بان on va casser هذا parce que هذا الجاب هذا ça va être une résistance majeure à dépasser. Il فتنا هذا فاحنا on va aller chercher هذاك 2323. Mais pour le moment, la ligne الفوقانية ديال الكانال rouge avec هذا le niveau de résistance majeure plus on a ici l'extension Fibonacci ou le projectif Fibonacci هذا غادي نبوجي لعندنا. ملي كاسينا هذا النيفو هذا اللي هنا درنا une mesure Fibonacci, ça nous amène à 2241. Donc c'est pour ça que j'ai tracé aussitôt je casse à 2000 une cassure franche ديال هذا النيفو هذا اللي عندنا هنايا. On va aller chercher واحد 10% ديال 2200 حتى ل 2240. Okay. Donc هذا objectif moyen terme. Par contre, pour aller chercher, comme je dis, un investisseur qui veut aller chercher plus long terme, une autre chose, je m'excuse avant d'aller parler de long terme, c'est ici, c'est le haut de le canal là, et coïncide aussi ma la ligne médiane, et il contient aussi le niveau ici en haut. Donc ça se peut qu'on va continuer dans ce canal-là aussi si le momentum il est positif. Donc on va enlever
Le canal, on va l'utiliser beaucoup plus sur daily, mais maintenant, on enlève ça. OK? Donc ça, c'est moyen terme. OK? Pour long terme, comme je dis, on veut aller chercher à 3000 basé sur la théorie les canaux. Avant de faire les canaux, on va enlever le niveau médian de la zone pour parler un peu long terme. On a le niveau de le canal mais on va faire une extension Fibonacci ici et voir واش عندنا شي niveau اللي هو مهم تيجي مع le haut ديال canal. Donc عندنا le niveau ديال 2928 qui est ici. C'est le bas ديال هاد niveau extension Fibonacci, c'est un pattern AB égale à CD, ok? AB égale à CD. Donc ça, c'est là que nous les patterns harmoniques, le pattern ABCD, c'est un pattern qui se répète souvent dans l'analyse technique. Je ne sais pas, je pense qu'on a déjà respecté ici. Et je pense que j'en ai ici un pattern ABCD. Ici, on va le faire. A, B, C, D, on a WAD. OK? Donc, c'est un pattern ABCD avec les pourcentages normalement. OK? Donc, ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que le AB est exactement la même distance à CD. Et ça nous amène en haut de le canal. OK? Donc, important de le signaler que ce niveau-là, c'est un objectif à long terme, mais c'est un objectif qui a plusieurs, disons, indications qui nous indiquent que le prix, si tout va bien sur l'action de la Fajr Sim, on va aller chercher le plus haut ici. Okay. Donc, ça c'est Full Weekly. On a parlé de deux choses Full Weekly. On a parlé, si on casse le 2000, les lignes médianes, on va aller chercher 2200, 2250, 2240. OK. Et notre objectif à long terme, c'est les 2900 3000. Ça, c'est de la zone rouge à dire. Okay. Basé sur les plusieurs indicateurs qu'on a de Fibonacci, puis le canal, puis le patron ABCD. OK? Donc ça fait le weekly. On va aller dans le daily. On va avoir beaucoup plus à court terme, c'est quoi les opportunités qu'on a. OK? Et on va enlever Fibonacci اللي عندنا هنا هذا نشوفوه من بعد. دونك لا قلنا في الديلي اليوم حنا تنشوفوا هاد لا لين غوز هادي سي لا لين ديال البري. فتنا في الاول كنا فوق ومن بعد هودنا سي اكزاكتومون لا ميم شوز في الويكلي لان لا سيمين يلا بدات عندنا اون جورني دونك on prévoit اننا نكملوا ونتوشيو لو ديال هاد الكانال اللي هو لا ريزيستانس اللي عندنا ديال 2000 et baisser après لهاد لا زون. Moi je cherche à court terme quelque chose comme ça. Je vais avoir un retracement de prix jusqu'à le niveau le bas du canal pour aller chercher d'abord la ligne médiane le haut les canadiens et après ça aller chercher le haut le canal okay. Au moins aller chercher le niveau le 2000. Okay. Donc s'il y a un retracement à ce niveau là, ça nous donne une opportunité pour retourner chercher le plus haut ici et la ligne de le 2000, ok, le niveau là, ok. Donc ça c'est à court terme. شنو هما les choses اللي يقدروا supporter le prix ici. عندنا le niveau ديال le gap هذا. On l'a déjà vu qu'on n'a aucun niveau de résistance de support dans le passé. Plus le 12e niveau surtout. On l'a testé ici le char 7. Et qu'on a un niveau de ici majeur de 2019. Il remonte même à 2019.
كنا هنايا بقى البري تاعي réagit ليه من بعد فتنا on a testé une fois une deuxième fois et ça se peut qu'on le teste une troisième fois ça c'est à court terme ok il a درنا ici il a درنا juste un retracement Fibonacci c'est pour ça que j'avais une Fibonacci ici ça nous amène واحد on va enlever هذاك الشيء ديال plus haut aussi ok كنشوفوا هذا لو نيفو هذا il coïncide d'abord هذا لو نيفو 0.38% ok هذا le 38% ici et la ligne هذا le note que j'aime bien là هو هذا le niveau هذا il correspond à 50% ديال هذا ok donc حنا on a عندنا comme ça ici on va juste voir si on peut la tracer طلعنا comme ça puis après ça il عودنا هذا le niveau هذا اللي كاينين هنا jusqu'à 50%, ça reste un bon trade pour aller chercher le haut de le canal ici, le niveau. Ok, donc ça c'est un peu le, disons le play à court terme, ok. Donc si ça arrive, on a ce niveau-là, les objectifs اللي عندنا كما قلنا كاين هذا le niveau هذا هو هذا اللي فيه حنا اليوم 1975. Et la dernière extension Fibonacci, on va voir si on a un niveau. Il a هبطنا تقريبا حتى لهنايا لا عندنا le 100% ديالنا حنا qui va arriver ici là هاد le niveau 2200 هذاك le niveau اللي qu'on cherche magique 2234 هي هذا هنايا le niveau extension Fibonacci ici, mais on va prendre le 2011, 2000, le niveau comme objectif. Donc, un des objectifs là aussi, il y a un retracement ici, c'est d'aller chercher le haut là, et ça nous donne un trade. C'est pas ça que je voulais pas mettre le trade, je veux mettre le price range qui nous amène ici 25%. Un trade à gérer très à court terme, mais à gérer d'une façon peut-être réduire l'exposition ici l'euro et garder une portion pour aller chercher le plus haut ici. Okay. Donc ça c'est pour les courts termistes, une option, un trade à surveiller, à planifier. Si le prix casse دخلنا شرينا هنا ولكن le prix casse ici فأنا je sortirai ici ملي نهود على هاد النيفو هذا اللي كاين هنايا ديال 1610 اوكي دونك حنا نو acheter هنا 1700 مي 1610 le prix هود تحتو دونك هاد la tendance il va plus être valide on va enlever هاد les extensions اللي درنا لانهم شويه حيدوا لنا la visibilité اللي كاينه ديال البري حنا شفنا بان هادو لي زوبجيكتيف مهمين مي ici il عود le prix على هاد 0.38% ici فاحنا نكونوا خرجنا من هاد لا توندونس اوسيير اللي عندنا هنايا هودنا من هاد 1750 il y a une cassure. On va voir le niveau les plus bas ici. 1715. Donc, il a 1715, c'est fini. On sort de trade. C'est pas un trade. Ce qui sera profitable, certainement, le prix va baisser plus bas. Okay. Donc, pour les court-termistes, c'est ça le play qu'il faut regarder. Ok. Donc, je pense que j'ai couvert un peu les deux, le court terme et le long terme. Ça, c'est mon verdict pour la Holcim. Si on veut aller dans les long terme, surtout l'objectif, c'est donner des perspectives pour long terme. C'est ce que je recommande à regarder. Le court terme, c'est pour les aventuriers qui veulent faire des trades à court terme. Ben, ça, c'est le play que je cherche. Que je préconise un petit peu. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a donné un peu des idées sur le Holcim. نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى تكون عطاتكم أفكار
Prenez soin de vous, prenez soin de votre argent aussi. Donc, soyez prudents sur le marché. les bas volumes هذاك الشيء ماشي سهل ان الانسان يتريدي فيهم لان ما تكونش فيزيبيليتي كبيره لانسيرتيتود ديال كوفيد لانسيرتيتود ديال لي زيليكسيون اوسي دونك جيسبر كو ان شاء الله تكون حكومه قويه اللي تساعد ليكونومي ماروكان بزاف وتكون الحكومه اللي عندها الفوكس على ليكونومي على لومبلوا باش لا بورس ماروكان اوسي يكون فيها بوكو دوبورتونيتي ويكون الخير والرفاه ان شاء الله للشعب المغربي. Prenez soin de vous. Bon trading, bonne chance, Inch'Allah. Salam alaikum.